Game to na ta. Game to of the main event. This bakbakan event is organized and promoted by Pads Pungasi Montes, aka Padodong, and sponsored by SK Chairman Felix Paradiro and his councils, and in cooperation with Cap Juan Aliyah with his barangay officials of Gimbawian. Servisyo Janlip Sud Win 2-0 na 2-0 kini para 3. Servisyo Janlip Sadam kuha pa, out ball ang tira. 3-0 na 3-0. Servisyo Janlip Sadam Lobo Yata Gubirin Pick ang bibirli Wala po Agay pasok na pasok 4-0 na 4-0. Servisyo Janlip Igo na magyud nakusud ang tirang nunil. 5-0 na 5-0. 5-0. Shout out din ni Papart Eric Lasarte o ni Manuel Elisetraya dia sa Langkad Naga. Shout out sa ni Kunsyal Silso Gabunada dia sa Kalunasan. Shout out ni Tatay Conrado Aliga dia sa Lopez. Bomba ni Janlip wa kaboto. Side out. 5-0 atong skora, 5-0 in favor of Team Dumanog sa atong game to. May daw kang Team Dumanog sa game 1 para champion na sila ani o para tabla ang Team Cebu City. The Black House franchise team. Nonel. Ay, upukan ni Sadam. Lah. Jobert firing, hibilo din siya. Pasok na pasok. 1-5 na. 1-5. Ini para 2. Janlip Jobert Nonel Tora Kulapo Ayay sakuha out mulra ba di ay 2-5 Kini para 3. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas Baby Orle Jobert may purma may pupunto Pun ang Kulapo out mall side out Servisyo Nonel the pride of Dumanog agay gibag dukad no sus tibuo ka tiraha size buslot ang Team Cebu City size 2 ang atong score size 2. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Mapalitan ninyo sa Poblacion Carcar sa Maricel Anthony Store. Sa Poblacion Carcar. O ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Dantis Hollow Blocks diya sa Ilaya Dumanog. Gusto mo pulido, solido nga hollow block? Kontakan niyo ang Dantis sa Hollow Block diya sa Dumanog. For your construction needs. Servisyo Sadam para 3 sa Team Cebu City. Kulapo Bag Sadam Kulapo Gilobo sugag ba gibumbahan na la. Team Dumanog is on the attack. Defensive mode ang Team Cebu City. Agay milapos yun. Win. City 2 ang atong skora. City 2. Servisyo Batang May Laban Baby Ole. Buen 8-2.
8-2. 6 na puntos ang kalamangan sa Team Dumanog. Servisyo Bibirli. Point again. Noibidos na, Noibidos. Servisyo para Jis. Agay. Medyo di yan maklaro. Jis dos na, Jis dos. Ya. Gilbert. Out ball na naman. 11-2 for the win para champion ng Team Dumanog. Agay. Midaog ang Team Dumanog sa ato ang bakbakan diri sa Kamansilis, Gimbawian, Pinamungahan na Cebu. Congrats Orly John Lip Nonel.